आपण मानकु स्वागत करुछि लर्न इन पाइपलाइन चैनल को ए चैनल रे आमे महापुरुषଙ୍କ जीवनी विषय जानिबा मात्र 5 धाड़ी रे जदि अधिका जानिबा को इच्छा हबो मते कमेंट रे जणेबे तांको विषय रे आमे लंबा एसे नेकी आसीबा आ जदि वीडियो भलो लागिबो सिखी हबो ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करिवे वीडियो को लाइक करिवे आ वीडियो को अन्य मनक सहित शेयर करिवे ताहाले जिबा आगो को जिबा आउ जानिबा आउ जने महापुरुषଙ୍କ जीवनी विषय रे दिलीप तिर्की 25 नवेम्बर 1977 मसीहारे जन्मग्रहण କରିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ହକି ଖେଳାଳି ରାଜନେତା ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳ 2002 ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 2003ରେ ଆଫ୍ରୋ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ସେ ଦଳର ଏକ ଅଂଶ ଥିବା ବେଳେ 1998ରେ ବ୍ୟାଂକକ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ 2003 ମସିହାରେ ମାଲେସିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ରହୁଛି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ନମସ୍କାର